inuka. Alipofika kaburini Yesu alilia, akamuita kwa huzuni, Lazaro inuka. Alimfufua Lazaro aliyekufa, siku 4 kaburini tena ananuka. Alipofika kaburini Yesu alilia, akamuita kwa huzuni, Lazaro inuka. Ni mwema huyu Yesu, ni mwema. Nikikumbuka nikitafakari ule wakati, Abednego, Shadraki na Meshaki, Nebukadneza alipowatupa mule motoni, Yesu alishuka akawatetea. Nasema ni mwema. Nikikumbuka nikitafakari ule wakati, Abednego, Shadraki na Meshaki, Nebukadneza alipowatupa mule motoni, Yesu alishuka akawatetea. Ninasema ni mwema.